আমি রাকেশ সরকার বলছি, নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার শান্তিপুর বিধানসভা থেকে মন্ডল 2 এর 256 নম্বর বুথ সভাপতি। আপনাকে নমস্কার আমার তরফ থেকে মোদিজি। আমার পরিবার নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার প্রত্যেক কারিকর্তার থেকে আপনাকে প্রণাম জানাই। এই তৃণমূল সরকার যেভাবে দুর্নীতি করেছে, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে আমাদের উৎখাত করতে হবে। এই সরকারকে যেভাবে মানুষের কাছে ভাওতাভাবে দিয়ে যাচ্ছে, নির্বাচনের সময় এরা বিজেপি কার্যকর্তাদের উপরে যেভাবে প্রলোভন, বাড়ির উপরে ভয় ভীত দেখায়, সেটাকে আমাদেরকে উৎখাত করতে হবে। मैं राकेश सरकार बोल रहा हूँ नदिया दक्षिण जिले से। शांतिपुर मंडल 2 के 256 बूथ के मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। यहाँ सब लोग यही बात करते हैं कि ये भ्रष्टाचार से हमको मुक्ति चाहिए। हर एक जगह यहाँ के मुख्यमंत्री झूठ बोलते रहते हैं और हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को आज भी मार खाना पड़ता है, वो डरे हुए रहते हैं। राकेश बाबू, मुझे बताया गया है कि कुछ समय पहले आपके पिताजी नहीं रहे। आपके पिताजी भी बहुत अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन पिताजी की जाने के बावजूद भी, घर में शोक होने के बावजूद भी, आपके पिताजी की तरह जिस प्रकार से सिद्धांतों के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, बंगाल के नौजवानों के लिए आप और आपका परिवार जी जान से जुटा है, ये जान करके मुझे बहुत गर्व होता है। और आप जैसे कार्यकर्ता है जिसके कारण मुझे भी बहुत काम करने की प्रेरणा मिलती है। রাকেশ বাবু, কিছুদিন আগে আমরা শুনেছি আপনার বাবাকে আপনি হারিয়েছেন। উনিও আমাদের পার্টির কর্মী ছিলেন, কিন্তু এত এরকম পরিস্থিতির মধ্যেও আপনি এগিয়ে এসেছেন, পার্টির জন্য লড়াই করছেন। আপনার পরিবারকে এবং সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। গর্ববোধ হয় আপনার মতো কর্মী আমাদের পার্টিতে আছে। আপনার মতো কার্যকর্তাকে দেখে আমিও অনুপ্রাণিত হই। राकेश बाबू, पहले तो परिवार में सबको मेरा प्रणाम कहिएगा, और आपके पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं, परिवार जिस प्रकार से समर्पित भाव से काम कर रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा राकेश बाबू, बताइए कि बंगाल में सरकार का भ्रष्टाचार और जंगल राज, ये तो जग जाहिर है। लोग एक ही बात कहते हैं कि टीएमसी का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री साफ सुथरा नहीं है। टीएमसी ने भ्रष्टाचार को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। एक बात बहुत कॉमन सुनाई देती है कि टीएमसी का ये छोटा सा नेता कभी 1000-2000 कमाता था, आज आलीशान बंगले में रहता है। क्या आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें बताते हैं क्या? রাকেশ বাবু, আপনার পরিবারের সকলকে আমি প্রণাম জানাই। আচ্ছা রাকেশ বাবু, একটা কথা বলুন তো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি এবং জঙ্গলরাজ খুব সুস্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যেকে এটাই বলে যে টিএমসির যে কোনো বিধায়ক বা মন্ত্রী প্রত্যেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত। তৃণমূল এই দুর্নীতিকেও প্রাতিষ্ঠানিক একটি রূপ দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এটাও বলে যে তৃণমূল এমন এমন কর্মী আছে বা নেতা আছে যারা একসময় 1000-2000 টাকা কামাতো, এখন তাদের বিশাল বড় ইমারত বাড়ি। এই বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয়? তারা কিছু বলে এই দুর্নীতি নিয়ে আপনাকে? এই বিষয় নিয়ে আমার সাথে সরাসরি কথা হয়। যেমন কিছুদিন আগে দেখেছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে শিক্ষামন্ত্রী, যে যুব সমাজের যে শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে, তার বান্ধবীর বাড়িতে অর্পিতা, তার বান্ধবীর খাটের তলাতে কোটি কোটি টাকার পাহাড়। যেমন আমরা শীতকালে পাহাড় বেড়াতে গেলে দেখতে পারি দার্জিলিং এর পাহাড়, হিমাচলে পাহাড়, কিন্তু তার খাটের তলে আমরা দেখতে পেয়েছি টাকার পাহাড়। সে টাকা সে গুনতে গেলে টাকার মেশিন আনতে হয়। এই তৃণমূল সরকার সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। এই তৃণমূল সরকার কয়লা চুরি, বালি চুরি, শিক্ষা চুরি,
কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এই তৃণমূল সরকারের যারা প্রার্থী হয়েছে তারা তো সম্পূর্ণরূপে চোর। এদেরকেই যদি আবার আমরা যদি সরকারে যদি নির্বাচিত করি, এই সরকারের এই তৃণমূল চোরদের যদি নির্বাচিত করি, এই চোরদেরকে আরো চোরের সুবিধা পাইয়ে দেবো আমরা। কিন্তু এই চোরদের কাছ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে একটাই দাবি, সারা ভারতবর্ষে বিজেপি সরকার গড়ে উঠেছে 20টা রাজ্যে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও আমরা বিজেপি শাসিত সুশাসন রাজ্য গড়ে তুলতে পারি। সাধারণ মানুষ এবং যুবকরা প্রত্যেকে চাকরি পাবে, সুশাসন পাবে, মহিলারা রাত 8টার পরে বেরোতে পারবে, আইন ব্যবস্থা ভালো থাকবে। এই সরকারকে যেভাবে হোক প্রত্যেক বুথ ভোটারদেরকে বলতে হবে আমাদেরকে, এই ভোট একটা পরিবর্তনের ভোট, এই ভোটটাকে আপনারা ঠিকঠাক ভাবে ভোট দিলে একটা সুস্থ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠাতা হবে এই বাংলায়। आपने ठीक कहा मोदी जी। जैसे कि हमारे यहाँ के मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय, उनके भी जो खास थे, उनके घर के पलंग के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और मशीन लाना पड़ा था इसको गिनने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे घोटाले के साथ काफी सारे तृणमूल के नेता सिर्फ नहीं, अभी 2026 में लड़ रहे ऐसे प्रत्याशी भी ऐसे घोटाले के साथ जुड़े हुए हैं और भ्रष्टाचारी हैं। हर एक लोग पश्चिम बंगाल के यही चाहते हैं कि एक नया सरकार बने, भाजपा की सरकार बने पश्चिम बंगाल में, ताकि सब लोग इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। राकेश जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, आप भाषण भी करते होंगे और मुझे पक्का विश्वास है आपका भाषण सुनने के बाद बंगाल में कोई भी वोटर अब टीएमसी के पास नहीं जा सकता है। রাকেশ জি, আপনি খুব ভালো ভাষণ করেন। আমি নিশ্চয়ই আপনিও ওখানে সংগঠনের জন্য ভাষণ দেন, নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনেও কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয় এবং তারাও এই যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে। और राकेश जी, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा है, टीएमसी ने बंगाल में भ्रष्टाचार को समस्या नहीं, सिस्टम बना दिया है। जैसा आपने कहा, कोयला का घोटाला हो, बालू का घोटाला हो, जमीन का घोटाला हो, राशन घोटाला हो, परीक्षा और भर्ती घोटाला हो, और करोड़ रुपए नोटों के खजाने निकलते हैं। और इस बार भी चुनाव में ऐसे ही उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जो टीएमसी की जिस स्कीम, जिस डिपार्टमेंट का मंत्री, वही उसको लूट लेता है। लेकिन ये पुरानी सारी वीडियो निकाल करके फिर से लोगों को दिखानी चाहिए। हर मतदाता को बस में, मेट्रो में आते जाते लोगों के घर जाकर के हमारे मोबाइल से ही पुरानी वीडियो दिखा दिखा करके सत्य बताना चाहिए। দেখুন, আপনি একদম ঠিক বলেছেন। তৃণমূলের সরকার দুর্নীতি এটা একটা সমস্যা শুধু নয়, এটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে তৈরি করেছে এবং সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে পরিবর্তন করেছে। কয়লা দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, বালি দুর্নীতি, জমি দুর্নীতি, পরীক্ষাতে ভর্তি বা পরীক্ষার ভর্তির দুর্নীতি, যে কোনো দুর্নীতির মধ্যেই প্রত্যেক দপ্তর বা দপ্তরের উপরে যে মন্ত্রী বসে আছে সে কিন্তু এর টাকা খাচ্ছে। আপনাদের এর উপরে ভিডিও তৈরি করতে হবে এবং সেই ভিডিও তৈরি করে বাসে, ট্রামে, অটো রিকশায় যেখানেই আপনারা যাবেন সকলকে দেখাতে হবে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে এটার বিশালভাবে প্রচার করতে হবে। बंगाल के बूथ के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, देखिए राकेश जी ने जो बात बताई है, जो आप लोग भी जानते हैं, इन सारे घोटालों के बारे में बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इसको आपको हर बूथ पर बार बार लोगों को बताना होगा। और ये भी लोगों को बताओ कि जैसा मैं कहता हूं ना, सबका साथ सबका विकास और लूटेरों का सबका हिसाब, ये लूटेरों का सबका हिसाब, ये बात घर घर जाके बताइए। इस बार ये कोई बचने वाले नहीं है। जिन्होंने गुनाह किया है, कानून उनको छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात है, एक तो जो चार्जशीट बंगाल बीजेपी ने बनाई है, उसे आप अपने अपने बूथ में हर परिवार तक पहुंचाए। साथ ही अपने घोषणा पत्र में जो समाधान हमने दिए हैं, उसकी एक एक डिटेल की चर्चा भी होनी चाहिए। आप हर युवा से मिलिए और उनकी बातें, उनकी चिंता, उनके सपनों को साझा करिए।
उनको भरोसा दीजिए कि बीजेपी रेगुलर भर्तियां करेगी, जो भी गड़बड़ करेगा उसकी जगह सीधी जेल में होगी। দেখুন বন্ধুগণ, এই দুর্নীতির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট বাচ্চারা আজকে জানে। তাই আপনাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে আপনাকে জানাতে হবে যে বিজেপি সরকারে এলে এই প্রত্যেকটি বিষয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে। এক যে চার্জশিট পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি তৈরি করেছে সেটাকেও আপনাদের বুথের প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আপনারা গিয়ে সেটা পৌঁছে দিন। সাথে আমাদের যে সংকল্পপত্র আছে, যে সমস্ত সমাধান আমরা এই সংকল্পপত্রে উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে সেইগুলোকেও নিয়ে কিন্তু ডিটেইলে আলোচনা করতে হবে, সেটা বুথ স্তরে। আপনি প্রত্যেক যুবকের সঙ্গে কথা বলুন, দেখা করুন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে বলুন যে ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে তাকে অবগত করুন যে আমরা সরকারে এলে প্রতিনিয়ত সেই নিয়োগ তৈরি করা হবে, নিয়োগ হবে যুবকদের জন্য। যে কোনো ব্যক্তি এই বিষয় নিয়ে যদি কোনো গড়বড় করে তাহলে তার একটাই জায়গা, সেটা হলো জেল। साथियों, मुझे आज आप सबके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। मैं प्रवास के समय तो आता ही हूं, बात भी करता हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं को सुनना, उनको समझना, ये अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। ये बात सही है कि मैं सबके साथ तो बात नहीं कर पाता, लेकिन पिछले 1-1.25 घंटे में अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनके अनुभव की बातें सुनना और सचमुच में बंगाल की जनता के दिल में कितना गुस्सा है उसको मैं समझने में मुझे भी बहुत सुविधा हुई।